Barang-barang MDC ni admitted question number 1. 2021 rang BC ni simi tabok jora. ADC hafang kabangma jurnal tei sub jurnal tangnok tanggakha. Kaipsik tanggakha katal jurnal tei sub jurnal tangui tongkhan ke sinamusu. Sini barang-barang MDC no belai hambai. Niti Ayog ni Fan 2021 ni onek construction ni samung ke pending mu. Piaba construction tabok su jara kaibri paikha wajuno tak tutisha sipai jolawo promote nokor kumtio ompi nodo dosda kaibri sabjuna hingke pajak te inauguration do injak te soita tongu kosong tiari kalate pa nini gorakapa aro kaini chamusoli tongu tebe unoputiwo raskandi dolaiwo roishabari khoiwo chimuto te gumtiwo kila total soita ana construction maksate 90% paikha maksa 80% omahke samun पाइलनि फाइटिंग थांङै दं हामबाय लेथे रुके जामोन ब्लाइखे हामबाय काइसे साबजुनाल नि एस्टिमेटेड कस्ट उनखा 1 कोटी 5 लाख इंगे टोटल 10 कोटी 50 लाख नि अमन 10 ता साबजुनाल ऑफिस कंस्ट्रक्शन खाइजामनि काइब्रि पाइखा ते 6 ता पाइते तो जाबो पाया खतंगो विभिन्न भाबे नि लैंड नि इश्यू फरेस्ट रोबो लायो पॉइंट अमहाके दय सामंग सेमे नि बागै पाया मुतो हामबाय चेयरमैन एडमिटेड क्वेश्चन नंबर 2 Sini barang-barang chairman bising teh, sini barang-barang adong sadabar koloni sumuno. DTADC hapang by Naikoljar, Thungrung, Bedek, ni bising teh, sports school, snamnani one subject tong. Tumuno tongui tongke, bobo am chayo chengjak nai, teh bufur ni simi school no dogolam phiok jan nai. Bini question tongmani aboni phirok mungke DTADC hapang by Naikoljar, chini bubagrani chaitokman bising teh. Bini tidul mabai, te chini honorable CM ni naikol phangbai ching omono. Poila chini DTADC hapango kaisa ching thungrung eba chini sports school ching mana thangi tongo. Awan bagi ang chini bubagrana poila no khulumbo te chini honorable CM no hambairibo o jarano ching chini specially chini sports je hamjaga tongnai no ching o sebri mawan bagi ching Kereng thamo jeng klien joraman kha kaisa hangkai killa andar gumoti jun tek kaisa hangkai jompu jola andar sipai jola jun tek kaisa hangkai longkapura andar khwai jun o kaitham jeng tabuk already sanction samung chengi tongo chini killa bai chini sipai jola ba ta longkapura ke almost jaga bo confirm kha ajago ching bskangno ching foundation sunle khejanai tei ko oron bade bo tei gobangma thai eba south north dolai eng oi bo ching project ching pathokja tongo khaklayo thaini jarrago chini a project no ching manana approve ngi phaina chini sports labar on bagai eba chini thunggrung rong bagai ching bskango bongni thinangno ching thumungni bedek sinamani khaklayo amsigno ching phaini jarrago ching Tebo one sudah tunggu cini sports school jengte kubuni thayo berinan bagai jeng almost jeng project bo jeng patho jatong hambai. Busuk ke ongkha alang niamon kisa sakai hamne. Honorable members suno ni mote hingkai. Je post mo khainai. যে প্রশ্নকর্তা বলপুলা সাপ্লিমেন্টারি খাইজাকানি রাইট দিশা হাওয়া
ang to permit na khai tamo angkai buya ji hitu oro chini je proshno khaina honorable member sodagar ko bacha khama tai others member ra aprukai asumnani uchit angkai ka sodagar ko ni pila supplementary khanin bagai Vice Chairman sir, আমি সাপ্লিমেন্টারি এঙ্কে যেহেতু চিনি তাবু জুন 10 টাকা প্রত্যেক জুন স্কুল হয়তোবা চিনি কন্ট্রিবিউটেড সংরুম নক অবতানান বাগে কোনো ওয়ান ফুজালে দं তাই গেছে এঙ্কে থাंनाय বিশিও অমরপুর জুন সাকলাইজামনি ইয়াগুলো অমপিয়াম চাইও কাইসা স্পোর্টস স্কুল ন কান্না বাগে প্রপোজাল যেমনি আপনি ব অবস্থাও প্রস্তাব রিজাত ব অবস্থাও দं অবকিসা সাজাদু বরমানাং চেয়ারম্যান সারি বিশুতে যিনি আদংনি ফিরমু जों खुंताम तो जों अलरेडी एप्रुव होने जों अब प्रोजेक्ट एप्रुव होने जों तक सामजन बखा चली दङ खुंनि जागाव टेक्निक जन बहागो ते चिनि ओमपी सिनिया चिनि नॉर्थ साउथ ते चिनि ओमपी जागा जों प्रोजेक्ट पाथुजा दङ किन्तु दाबो प्रोजेक्ट एप्रुव खायनो तो साकानि लेभेलाव जों आबा नासिङि दङ खा खालायो जों माननाय ते चिनि खोटे खरसा बरम गोनांनि सुंमंगो हाके बिनि रा गायसेनि बुसुगो 1912.994 lakhs kaisa khungsa ni sports school ni nengkai khungtam ngraka te phaina jarabo जों project ko patha tongo abo hopefully daki nongna ni khaklai hambai word in ko borok angje simane hike that is politics sports the word abo actually ठीक था application नहीं लेने लगे यहाँ कोई जाओ it may be clerical mistake future correction khaji nakati kita kongrai mazagai kharang payang nai borong nang chairman cha chini borong nang MDC Sanjay Liangni admitted question number 3 bosangka ADC prosason ni uduge kabangman doktoro chakri nanani new prokriya chimani boni pabongni obostha bahai te bonong kopro pairo janai 2 number 3 number ke botumani bagai asal leri tongka chini borong nang MDC no belai ke hambai yapare jotoni bukhowanu omahai question choto chini borong nang MDC chimiya sanglai thanai bade do chung provision narakha chini recruitment ni bagai जों फाइनेंशियल कॉन्फरेंस रावैनो विभिन्न दफ्तरनि जे वेकेंट पोस्ट नो रिक्रुटमेंट खायनायनि बागै प्रोसेस खायमोन जों जत सायमोन जे लाइफनि एडिसि नायनि र साख्रि नाफोर रिटेन एग्जामिनेशन नाया जोंनो बुबाग्रानि नेतृत्वे फार्स्ट एडिसिओ फायमोन यागोल बायके न्यूट्रली ते जरा एलिजिबल ते परीक्षा पास खायफैनाय उनाव जों अफिसार बेडेक रगो अफिसार बेराम रगो चाकरि रुनानि जाते जोंनि एडिसि एडमिनिस्ट्रेशनाव गाहाम खलायै स्मुथलि चालावगानि अमहाय वानसगै जों रिक्रुटमेंट खायनायनि परीक्षा नायनानै सुरु खायखा गे अ जागायाव जोंनि अफिसारखौ अमहाय परीक्षा आगिरो नायखनि बागै बरगो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस संखा जोंबो माहाय एक्सपीरियंस संखा थं प्रक्रिया पाइखा पाइमेन यागोलो जोंनि फाननि बागै कसाजाक जे प्रो फाइनेंस कॉन्फ्रेंस मानाय ताक्लायनि बाजेटबो आं बाजेटनि स्पिचबो सानाय रिक्रुटमेंट जोंनि जत बेबाक वैकेंसी दंमान न जों थुं नामाया फानो किसा वैकेंसी न जों फिलअप खायनि बागै अलमोस्ट 180 crore मतो
बाजे नि provision of katal job recruitment खाने नि बागै जों provision ना रखा इंगे लेमनी कारण बोनो जे कबांगमा written examination सिनरो कुनो आसे 27,000 candidates रखनो परीक्षा नानानि मतो सिनि कुनो अमक करे facility करे इंगे state नि कबांगमा स्कूल सिनि स्कूल कॉलेज अम हाई जागारो प्राय almost 78 center of परीक्षा नाजाखा इंगे बरनो स्क्रूटिनी खाइनानि बा निनि परीक्षा खाता तानानि evaluation खाइनि अनेक टाइम नि बेपार अमतो जों तिनि इंटरव्यू ना हा walk-in interview ना हा बास नेतानि बनि जायति गोष्ठी निनि खरबसो तगेनि अम रदि हि जों नालायनिया जेहेतु परीक्षा नामानि मेरिट बरन बेसिंगो मेरिट नि न सिलेक्ट खाइनि हनै नायखांके अम प्रक्रिया अम हाइखे दगै थांखा आशा खायो जों दिनै बाजेट ताक्लानि बाजेट जों जे प्रोविजन नारमनि अमं खांके ताक्लानि बिसिराव जों रिक्रुटमेन्ट खाइमाना हामबाय आं जागा किसे सिनान मुसलमान के अपने माध्यमे जे परीक्षा ने नाना थांपुरो जे तुम जे खानान मते सारथिपुरा जौगानांगौ कैसा अपप्रचार फानंखा गुबै फानंखा मिथ्या फानंखा आ विषय आं सिनान मुसलमान आबो कि सत्य नाकि मिथ्या जे प्रश्न रक लिगमयनाय विभिन्न बाबा आइननि जे जटिल साका हैयाकेबा जुदि आरो सत्य जुदि प्रश्न र लिगमय थांखांके जे लिखायनाय बरंनि बाविता मुकदमे नाजाकास आइनगत भावे आ विषय किसा लिखायना नांगौ जेहेतु दीर्घदिन धरे एडिसिओ चाकरी नियुक्त खालामो दा प्रथम चाकरी ना थांगोय जाय कायसा माहाय कायसा जेले जे गुबरे जे परिवर्तन माने आदर्श सम्पर्क किसा लिखायना नांगौ एवं जे जाय चाकरी दाखौ जे नानाय हनै जे रिक्रुटमेन्ट खालामो आबो कतदिन निसि कत मास निसिं गय आबो कत अंगय मान तारनि मासिनि जरा तथाय बेसि करी 10 থেকে 11 মাস তিনি যাগো সময় আগামী 2026 সালে যে নির্বাচন না থাকে তুমি তবে তুমি যে আশা খাই বাকি যে ত্রিপুরানি যে এলাকার যে তারা যে আশা খাই নেতা যে বড় মানানি খাওয়াই থাকাওই নেই যে বড় কব খাই মানে আবু পুকুর ও সমস্যার সমাধান না এবং যারা দোষী যে প্রশ্ন লিখলে মানে আবু জায়গা তখন আইনগত বা বিভিন্ন কাম সিদ্ধান্ত না থাকে আবিষয়ে কিসা ক্লিয়ার থাকাকে চাওয়া না মনে করে আমরা Bronganang Chairman Char Kolongka Chini Bronganang MDC no Melekya Hamaya Paru Sara Tripurani Borong Saimaka Question paper leaking ka leaking money Yagulo action Nana ni Bagay Joto Procria Kaka Pass ni je Parika Unan Tomani Bono cancel Kai like us ADC administration no Bono ओ परीक्षा नो तेनी आके परीक्षा नहीं है हाय हनी हमपुर ने क्वेश्चन पेपर लेकिन खाने ने आप लोग जराओ मथाजा कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड बुक सं कताल खाई हाय नहीं परीक्षा ना जाकर जरा और जागा इन्वॉल्वमेंट तो नहीं बरोनो एक्शन ना ने बागे सं एफआई बुक खाई इनके ताबो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नो चले तंगो बोतो बोप्रो पाइने जों बरोनो सि मासं सिनाय जोंथ' बरनि थानि याखाय रजाक आइननि मते चलेथों जारा दोषी बत जदि इनभल्व दंखा हिंके बत मा जानाय अमा हायखेनो जों पुरा आइननि याफावै रजाक हिंगे बनि यागोलो जों रिक्रुटमेन्ट बोर्ड कताल खायै परीक्षाबो नाफिखा तैसिङाव नां साखा परीक्षा नाबाय मेनि पुरा एप्लिकेशन न कमप्लिट जाक बरक साबमिट खायाखो साबमिट खायै पाइफ्रो जों फानि प्रोविजन ताबो बाजेटनि प्रोविजन नारजा खंगु जदि ठीक ठाक उनखा हांके जों बसकां बसर माने 2025-26 नि फाइनेंशियल इयारनो जों जॉब रिक्रुट खायमानाय हामबाय Admitted question number 4. Question number 4. Kini borong menang MDC penjujian ini,
এডিসি শিক্ষা ব্যবস্থার গুণগত মান আধুনিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষা দপ্তর কোনো ধরনের পরিকল্পনা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিনা, পরিকল্পনা নেওয়া হলে বিস্তারিতভাবে জানাবেন কি? অবনি উদ্বোধন খাত হ্যাঁ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য টিটিএডিসি প্রত্যেক বিদ্যালয় পরিদর্শক অন্তর্গত শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রেণীকক্ষের গুণগত মান কোয়ালিটি এডুকেশন উন্নত করার জন্য টিচার ট্রেনিং ব্যবস্থা করা হয়েছে। টিচিং লার্নিং প্রসেসকে আরো বেশি উন্নতি করার জন্য বিভিন্ন সময়ে শর্ট টার্ম ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে এসএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। Supplementary sir, ang sinamo cuman ke ini state government ni andaro PMC ebatai English medium khajagi tomo serokom babe ADCO kono primary school jeng jini ADC ni gorib trairona इंग्राजी माध्यम शिक्षा रेनानि कोनो व्यवस्था नाजाक देतो अब काइसे सिनेमा संगो तर काइसे सिनेमा संगमान के साउथ जोनल नि अंदर बीसी मोनो आईएस नि अंदर काइसा टीचर तमो प्रत्येक शनिवार के ब होंनि सिमि सारे पजन तार तक से तानि फालि तोंका बोले बहुत थांगे स्कूल फ्रमि तो 365 दिन 365 दिन नाम बनानो माननीय चेयरमैन सर गलाइकना को कहम सुनका कौकुंखा टीटीएडीसी नि बिसिंगो ताबुक जरा पीएम श्री हने कोनो स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट नि एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ रुई एकमात्र काइसा दङ आबुंखा विद्या ज्योति जे विद्याज्योति काइसा आबुंखा खुम्पुई एकाडेमी और वो चिनी गरई लुकुरत्न मागनाव फरायनायनि बागै ताबु चिनी चलाराव 350 ए गरईराव 350 दैट मीन्स और 700 जना गरई लुकुनि स्टूडेंट रंगनो और वो बंगनो हॉस्टेल व्यवस्था खालायतनि जाव गताबु त्रिपुरा राज्यनि सुलु त्रिपुरा राज्य या तार टोटल एजुकेशन सिस्टम नायने माने जे इंग्लिश मीडियम नि यागो इंग्लिश मीडियम नि उक्लबाबां बिसि खाप्रम कारण नेशनल बा स्टेट नि जत एग्जाम रो तावरनि चाकरिनि फानंतुं जसमन एग्जाम न थांगाय बेंक नि फानंतुं बा इंजिनियर बा डॉक्टर पढ़ना थांगाय इंग्राजीनि माध्यम न जत निसे दरकार आपना मानसुको टीटीएडीसी त्रिपुरा मता हाबां फाइबानि यागलो वाई साकाय 104 नंबर स्कूल न बेंगली मीडियम न होते कन्वर्ट के इंग्लिश मीडियम खाइजाका ताबुक जे ताव चलती बছर म 2024-25 नि प्रथम जे एकाडेमिक सेशन न्यू एकाडेमिक सेशन जों 471 टा बांग्ला मीडियम न इंग्लिश मीडियम खाइजाका हाइबाना तिनरा पक साथाय लायो चिनि गुणगत मान शिक्षारना थांगाकाय चिनि गुणगत मान शिक्षक दरकार टीचर दरकार जे टीचर चिनि नांगो इंग्लिश बैकग्राउंड नि किंतु उ टीचर न जों रिक्रुटमेंट खाइनायनि बागै बছर 300 जना 400 जना खाय रिटायरमेंट थाङि दं बनि कारणे 1633 प्राइमरी स्कूल ताय तामनो आज 1633 नि बिसिङनो 218 टा सिनियर मिडिल स्कूल आज आगो जों सঠিকভাবে जों टीचर जों रिमानिया ताबो और पक साथायते जादों दिनै सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जे सिस्टम आगो मुतेची और मैमिया 1:25 25 जना स्टूडेंट नि बागै 25 जना स्टूडेंट 1 to 5 जन स्टूडेंट जदि
1 কয়টা ক্লাস দं 2 কয়টা ক্লাস দं 3 কয়টা দं 4 5 गोबां क्लास दं आज आगोल सेंट्रल गभर्नमेंट साव ना आरो खरसा टीचार बेखाय नों असम्भव बनि बागै माननीय श्री एमडीसी साहेब जे सामाने खूब गाहाम और तक तानै स्कुल थाइया तंनाय रनो एकदम 24 घन्टानि बिसिङाव जों रिपोर्ट सानजांनाय सुदामाया जों अनेकटा जायगा सुकस नोटिस ताबा सुकस नोटिस लिया मान कांगाय एकदम जों लगेन स्पट चिनि डिसिजन बा একটা ডিস্ট্রিক্ট ট্রান্সফার মাস মাথা নাই বথাইয়াকে বিনি চাকরি বাকি जों ব্যবস্থা কোনো কর্মচারী দুর্নীতিবাই যুক্ত তঙ্কাঙ্কায় লগে লগে সাসপেন্ড নিশ্চিন্নর খানা খানা जों বেশ কয়েকজন কর্মচারী তাপ সাসপেন্ড নিতো হামবাই যে angkai kaisa বিষয় sinamo chongmanke tini Tripuraro de 4 bag ni bisingo 3 bag no ADC area to o 3 bag ADC area ole baik obo khompoi academy kaisa Vidyajyoti school ongka sudo tini ADC hapang ni শিক্ষার্থী শুধু খমলং অবধি যে সীমিত তংনাই নাকি খমলংनि বাইরে थाङै बहाबा वानसक जांनाय आबो किसा आं सिनामुचुङो आर ताइ काइसंखा जे 100 टा इंग्लिश मीडियम खाइजा खाइनमानि सियतो काइसा फनङो नि आन्थानि कोनो खबर बुक्रिखौ सिमान बुक्रिखा किसु आबनि काइसा काइनि फनो बोमुं साइखनारि खाइका आसा खायो जतनो खुसियं नायनि हामबाय ताबो DTADC नि all over ADC এলাকাও টোটাল 16টা বিদ্যাজ্যোতি তো ও 16টা বিদ্যাজ্যোতি ন চিনি ADC ও ইয়া ফান্ডানি বাগৈ অনারেবল চিনি 2023 नि सिगां जे एडुकेशन मिनिस्टार मिस्टर रतनलाल नाथ नो जों चिठी लिखा आबनि परे बताबो जेतु चिनी त्रिपुरा हास्टेलनि चीफ मिनिस्टार यागो शिक्षा दप्तर दङ जों डाइरेक्टर सेक्रेटारि बन याक्तु जों दाबि खालामगासिनो बिद्याज्योतिनि याफारनानै दं आनलाकिलि ताव पर्यन्त जों आबनि कुनु तुरमाया सुनु बिद्याज्योति सिमिया राज्य सरकार जों बार बार वाय चिनर गोबां एसबी स्कुल दङ ताव खुंपुइ एकाडेमि दङ बा नारेंबारि हाई स्कुल दङ मानपि हाई स्कुल दङ आरो একটা क्वालिटी गोनां हेडमास्टार हनानै बगैबो जों चिठी सिगा किन्तु ता कइबो जोंनो कुनु उत्तर बरिया जों आबनि कुनु रेजाल्ट मानिया गेताबो माननीय सदस्यना नबनो सारांश जों अबत जेहेतु साप्लिमेंटारि खाइनोबा आनि आगो जत मुइतो करि किन्तु एमन कोनो आईएएस ऑफिस करि आईएएस एलाका करि जे आईएएस नि आन्दार इंग्लिश मीडियम रिजागिया आमो एमन कोनो करि ओ बिसि मननो बिसि गनो ताबो खुंपुइ एकाडेमी प्रतिशोरी चलि दङ 70 जन हस्टेल दङ आरो इंग्लिश मीडियम न आगानावता गायसे इंग्लिश दङ हस्टेल दङ रेसिडेंशियल आरो इंग्लिश मीडियम न गोबां इंग्लिश मीडियम दङ आबो जुदि माननीय सदस्य दया खायो चिनि आईएएस राव जगाजग खायजांगाय निश्चयनो कामगाय नों नखर माननाय एवं नोंनि सहयोगिता नांगौ दरबताबो चिनि जों तो बिरुदि बेंसिया जों जतन एक्से ताबो एडिसि एलाकाव ताबो अधिक ओजे क्षमता माने पावर ना डिसेंट्रलाइजेशन खायना बागै आगे जेखाने 24 टा एस ताने माने आईएएस तो माने ओ 2 বছরनो तुंताय 6টা बारि ओटा 30 টাকা मिया कमलपुरनि महारानी वो जों 30 नम्बर आईएएस उद्बोधन खायगा सुदा बसिमिया सुदा आईएएस मिया ताई वो चिनि टीचार्स नि माने कर्मचारी सुविधा थे ताबो प्रत्येक 3टा डिस्ट्रिक्ट नो तुई गायसा डेपुटी पीओ ऑफिस थानाय जों डिसेम्बर मासत चिनि मनो नर्थ 59 दलानि बागै आरो डेपुटी पीओ ऑफिस खायजाका ताव नेक्स्ट जों बुसकानि एप्रिल नि बिसिङाव वेस्ट खवाय सिबायजला अब कायसांनाय आबनि लोगोगे दिनै आं गुमुतिबाय दिनै साउथनि आबो कायसा गोसार माजाराव जतनि सुबिदानि बागै डेपुटी
পিও অফিস নাই যেটা কোনোভাবেই ভালো ডাইরেক্ট পিও অফিসও ফাইকে জামেলা খাইনা নাইয়া বা রাং খরচ খাই নাইয়া আগাवसा जों खालायदो हामबाय স্যার বড়মনাং চেয়ারম্যান কোয়েশ্চন নাম্বার 5 এডিসি বিদ্যালয়গুলোতে কপর ভাষা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষা শিক্ষা প্রদানের কোনো পরিকল্পনা রয়েছে কিনা যেমন বুরুবাড়িয়া মলসম দালং রাংকল ইত্যাদি হ্যাঁ উত্তরঙ্গা পরিকল্পনা আছে এডিসি বিদ্যালয়গুলোতে কপর ভাষা শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘু জনজাতি ভাষার শিক্ষা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে এই সভাকে অবহিত করছি যে গত 26 ডিসেম্বর 2000